Patay na sang gindala sa ospital ang isa ka lalaki nga ginaaligara na lumos sa isa ka beach resort sa barangay San Roque, Barotac, Vejo, Iloilo pasado las 12:45 sang udto Sabado, Agosto 1. Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw, Mighty C. Ginkilala ang biktima kay alias Jem, legal ang edad kag residente sang sitio Balabag, Barangay San Rafael, Iloilo. Sa interview sang K5 News Ramsara kay Police Major Francis Batallones, hepe sang Barotac Vejo Municipal Police Station, ginpahayag sini nga nakabaton sila sang report nga may natabo nga drowning incident pasado 1:30 sang hapon kag gilayon nga nagresponde ang kapolisan. Sa inisyal nga investigasyon, nagpaligo ang biktima upod sa iya pamilya kag mga abyan sa San Roque Beach Resort. Apang pagkaligad sang pila ka minutos, wala na ini nakabalik kag makita sang iya mga kaupdanan. Sang ila makita ang biktima, gintingwaan pa nila nga ma-revive. Apang wala na ini naga-response kag wala naman sang pulso. Ginaaligar man nga nakainom sa makahulubog nga ilimnon ang biktima antes nagpaligo. Sa karon, ang bangkay sang biktima ang yara pa sa ospital kag ginaulat pa sang kapulisan ang resulta sang autopsy agod mahibaluan kung ano gid ang gintunaan sang iya kamatayon. Balita nagikan sa Quinto Distrito ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM. Ang D3 Bio himo sang extra virgin coconut oil nga gin-updan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.